नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे कि रायगंज विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन होने वाली है और जब से उपनिर्वाचन की घोषणा हुई है राजनीतिक महल में जो है चर्चा प्रारंभ हो गई है। खासकर भारतीय जनता पार्टी की आपको बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन जो प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई मानस घोष, उसके बाद से ही जो है एक तरह से कह सकते हैं बीजेपी के अंदर अफरा तफरी का माहौल तैयार हुआ। आपको बताने की कोशिश करेंगे कल यानी कि 21 जून को द्वितीय बार मानस घोष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरे हैं तथा कल जो है उनके साथ मौजूद थे रायगंज लोकसभा केंद्र के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कार्तिक चंद्रपाल महाशय, उनके साथ मौजूद थे जिला भारतीय जनता पार्टी के जो सभापति हैं वासुदेव सरकार महाशय तथा उनके साथ एकाधिक कर्मी नेतृत्व की उपस्थिति में रैली करके जो है रायगंज में द्वितीय बार जो है डीएम ऑफिस के दफ्तर में जो है मनोनयन पत्र जमा किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात और प्रश्न यह उठता है कि क्यों जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको दोबारा नामांकन भरना पड़ा। जो जानकारी आ रही है विभिन्न सूत्रों के माध्यम से 20 जून 2024 को ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मानस घोष, वह जो है अकेले ही जाकर डीएम ऑफिस में एक बार नामांकन कर चुके हैं तथा कल जो है धूमधाम के साथ पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक तथा नेतृत्व के साथ दूसरी बार जो है नामांकन भरे हैं। जब उनको इस विषय को लेकर प्रश्न पूछा गया कि जो है आप द्वितीय बार क्यों कर रहे हैं, कल आपने चुपके जो है नामांकन भरा, तो उनका साफ साफ कहना है कि विधि और नियम के हिसाब से जो है उन्होंने जो है कल जो है यानी कि 20 तारीख को जो है एक बार नामांकन भरा था तथा एक प्रत्याशी 4 बार नामांकन भरते हैं, जिस कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कल यानी कि 21 जून को कर्मी समर्थकों के साथ रैली के माध्यम से नामांकन भरा है। आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे उपनिर्वाचन रायगंज विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन की घोषणा होने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मानस घोष का नाम सामने निकल कर आया, उसके बाद ही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो जिला सभापति हैं वासुदेव सरकार महाशय, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा के लिए राज्य सभापति सुकांतो मजूमदार के पास अर्जी जो है दाखिल की तथा उसके बाद से ही जो है एक तरह से अफरा तफरी का माहौल भारतीय जनता पार्टी की जो गुट है उसके अंदर जो है तैयार हो गई तथा जो जानकारी आ रही है और एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्दल प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरे हैं तथा द्वितीय बार मानस घोष फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो है नामांकन भरने के बाद कहीं न कहीं रायगंज विधानसभा क्षेत्र का जो उपनिर्वाचन है उसमें ट्विस्ट आता दिखाई दे रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के गुट में। क्या कहना है कल के इस नामांकन पत्र जमा करने के बाद जो प्रत्याशी है मानस घोष का तथा रायगंज लोकसभा क्षेत्र के जो जीते हुए सांसद हैं कार्तिक चंद्रपाल, उनसे हम लोगों ने विभिन्न विषय को लेकर प्रश्न किया, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में भी आप लोग को सामने हम लोग विस्तारित रूप से रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज के দলের নির্দেশে দলের সকলকে সাথে নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল, সেই মনোনয়নপত্র দাখিল করতে আমরা যাচ্ছি। কেউ কেউ বলছে আপনি গতকালকে দিয়ে দিয়েছেন। আমরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং আমি অত্যন্ত ধার্মিক পরিবারের সন্তান। আমাদের রাশি নক্ষত্র অনুযায়ী পঞ্জিকা পুঁথি অনুযায়ী আমার কালকে একটা শুভ সময় ছিল, সেই সময় গিয়ে আমি 1 কপি ফর্ম 2B যেটা নমিনেশন পেপার সেটা জমা দিয়ে এসেছি। আর আজকে দলের সকলকে নিয়ে আমি জমা দিতে যাচ্ছি। একজন প্রার্থী 4টে নমিনেশন সাবমিট করতে পারে। আজকে অনুষ্ঠান কতটা আশাবাদী? 100% আশাবাদী। রায়গঞ্জের মানুষ 3 বছরের ব্যর্থ এমএলএ তাকে দেখেছে, সাধারণ মানুষ তার পাশে যেতে পারতো না। 8টা 10টা দরজা পেরিয়ে একজন বিধায়কের সঙ্গে যদি মানুষকে দেখা করতে হয় তার ফল কি হতে পারে, এই 1.5 মাস আগেই সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ বিধানসভার মানুষ তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। 46,000-এর অধিক ভোটে রায়গঞ্জ বিধানসভা আসনে রায়গঞ্জের 3 বছরের বিধায়ককে মানুষ পরাজিত করেছে, সেই বিধায়ক রিজেক্টেড। এবারে তো লোকসভার নিরিখে তো দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি সব জায়গাতে লিড করেছে, পৌরসভা এলাকা থেকে শুরু করে রায়গঞ্জ বিধানসভায় সর্বত্র। এবারেও কি সেটাই থাকবে? যেখানেই স্বচ্ছ ভোট হবে সেখানেই বিজেপি জিতবে, বিজেপি লিড করবে। কেন কোনো ভোটে কি স্বচ্ছ নাও হতে পারে সেই আশঙ্কা আছে? পৌর ভোট, পঞ্চায়েত ভোট এগুলো তো স্বচ্ছ হয়নি, যেমন লোকসভা ভোট স্বচ্ছ হয়েছে। মানুষ তার
নিজের মতো ভোট দিতে পেরেছে নির্দ্বিধায়, তার ফলাফল মানুষের সামনে। বিধানসভায় কি হবে? বিধানসভাতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে স্বচ্ছ ভোট হবে, এটাই আমাদের দাবি, নাহলে মানুষ প্রতিরোধ করে তুলবে। আজকে আপনাদের কর্মসূচি। নমস্কার, আমার প্রিয় রায়গঞ্জবাসীবৃন্দ, আজকে রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন। সেই উপনির্বাচনে আজকে আমাদের যিনি প্রার্থী রয়েছেন, আমাদের বিজেপি প্রার্থী মানস কুমার ঘোষ মহাশয়, আমরা পদযাত্রা করে এখান থেকে শিলিগুড়ি মোড় অব্দি যাব, তারপর আমরা আমাদের ডিএম অফিসে নমিনেশন সাবমিট করব। একটা বিতর্কের ঝড় উঠেছে, মানসবাবু নাকি গতকালকেই অনাড়ম্বরভাবে মনোনয়ন দাখিল করেছে। দেখুন, ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটি মানুষেরই তাদের যে আরাধ্য দেবতা, সেই দেবতা নিয়ে কিছু ঠিকুজি কুঞ্জি সময় কিছু থাকে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকের দিনটা অমাবস্যা যেরকম আসে, পূর্ণিমা আসে, ঠিক তেমনি কালকের দিনটা তার রাশি অনুযায়ী কোনো একটা সুসময় ছিল। সেই জন্যই তিনি সেই জায়গায় গিয়ে করেছেন এবং সেটা আমরা জানি। কিন্তু আমাদের জাস্ট ওখানে একটা নমিনেশন দিয়েছে, যেহেতু একটা সময়ের ব্যাপার থেকে, আমরা যেহেতু সনাতনী, আমরা এই সংস্কারগুলো মানি, সেই জন্য কালকে উঠেছে। এটা নিয়ে বিতর্কের কোনো ব্যাপার নেই। আজকে তাহলে কি আজকেই নমিনেশন হবে। আমাদের তো যে কোনো ক্যান্ডিডেট 4টে করে নমিনেশন সেট দিতে পারে, আমরা আজকে জমা দেবো। বিজেপির বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী যারা নির্দলে দাঁড়িয়েছে, বলরাম চক্রবর্তী, তার ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব পড়বে? বিজেপির কোনো বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী নেই, সেটা রায়গঞ্জবাসী, রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের মানুষ কদিন আগেই প্রমাণ করে দিয়েছে এবং আগামীতে আবার 10 তারিখ আবার প্রমাণ করে দেবে। প্রার্থী ঘোষণার পরে বিজেপির জেলা সভাপতির পদত্যাগপত্র পাঠানো, তিনি আবার পুনর্বহাল হলেন। আপনি সাংসদ, কিভাবে দেখছেন বিষয়টা? না, উনি অ্যাকচুয়ালি পদত্যাগ বহু আগে থেকেই চেয়েছিলেন, কিন্তু দল স্বীকৃতি দেয়নি। তারপরে উনি আবার দিয়েছিলেন, যেটা আমার সাথে আমার রাজ্য সভাপতির কথা হয়েছে, এবং এবারও তিনি অ্যাকসেপ্ট করেননি, কারণ সামনেই নির্বাচন। সেই নির্বাচনটা আমরা সবাই মিলে একসাথে যেভাবে লোকসভা পরিচালনা করলাম সেইভাবেই করব। এবারে যেটা দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক মহল বলছে তৃণমূল একটা হয়ে লড়াই করছে, বিজেপির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে, যেটা প্রভাব পড়বে না, তৃণমূলের তো আমি লোকসভা ভোটে বলেছি ওদের সব থাকবে, অর্থবল, বাহুবল, লোকবল সব থাকবে, শুধু ভোট বাক্সে ভোটটা থাকবে না। জনগণ আমাদের সাথে আছে, কদিন আগে প্রমাণ করেছে, আবার প্রমাণ করে দেবে।